Okay, now I start the lecture. Sekarang kita akan mulai materi yang kedua. 자, 영적 세계. 그래서 영적 존재를 알아야 된다. Okay, spiritual knowledge. There is a spiritual world, so we should know the spiritual existence. Jadi hari ini kita sedang berbicara tentang pengetahuan rohani. Yang pertama kita belajar tentang dunia rohani dan yang kedua kita belajar tentang pribadi-pribadi rohani. 우리가 하나님의 존재에 대해서 알아야 되죠. So at first we should know the existence of a God. Dan di antara pribadi-pribadi rohani yang pertama kita lihat tentang Allah dan kita belajar tentang cara eksistensi Allah. 자, 하나님은 아까 저 성삼위 하나님이다. Okay, God is a triune God. Jadi Allah adalah Allah Tritunggal. 그래서 창세기 1장에 보시면 하나님이 우리가 이런 우리라고 표현하겠어요. 우리. So when we see Genesis 1:26, it was expressed we and our. Sehingga kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 di sana kita ketemu kata kita. 그 성부, 성자, 성령 삼위, 성삼위 하나님입니다. Okay, so God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the Trinity God. Kata kita itu mewakili Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. 성삼위 하나님인데 삼위일체로 존재하신다 그 말이에요. Okay, He existed as a three persons as one God. Jadi cara eksistensi Allah Tritunggal, tiga pribadi namun satu Allah. 자, 그래서 여러분이 우리가 삼위일체라 말을 이렇게 그림으로 설명했겠죠. Okay, we can express the Trinity God, the three persons one God, in this kind of a diagram. Jadi kalau kita mau gambarkan atau menjelaskan tiga pribadi namun satu Allah, bisa menggunakan gambar ini. 자, 성부, 성자, 성령. Okay, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jadi di sini kita gambarkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 그래서 성부도 성자 아니고 또 성자 성령이 아니고 성부 성령이 아니다. God the Father is not God the Son. God the Son is not God the Holy Spirit. God the Holy Spirit is not God the Father. Jadi They are sini Allah different beings. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Ketiganya berbeda. 그 삼이란 말은 이렇게 three persons, 독립된 인격체로 세 분이라. So as a independent personalities, the three persons exist. Jadi Tritunggal, tiga pribadi yang saling independen. 그런데 일체란 말은 한 몸이란 말이죠. 하나란 말이죠. But 그 the 셋인데 어떻게 하나가 three 됩니까? persons are one God. Akan tetapi meskipun berdiri sendiri tapi ketiganya merupakan satu Allah. 자, 이 세 분이 본체가 하나님으로서 동일하다 이런 Okay. 뜻이에요. These three persons as substance, they are the same one. Jadi tiga pribadi Allah tetapi secara substansi mereka adalah satu. 그래서 여기에 삼위일체 이렇게. So three persons and one God. Sehingga di sini kita lihat tiga pribadi satu Allah. 그래서 삼위일체를 정리하면 세 가지 이렇게 명제를 설명해요. Okay, with the three propositions, we can explain this Trinity God. Jadi dengan tiga preposisi kita dapat menjelaskan Allah Tritunggal. 하나님은 삼위이시다. Okay, 이렇게요. God has three persons. Yang pertama, Allah adalah tiga pribadi. 자, 삼인데 각 위는 하나님으로서 각 위는 온전한 하나님이다. Okay, each person is the complete God. Preposisi yang kedua, setiap pribadi adalah Allah yang sempurna.
자, 그러면 삼위고 가구가 온전한 하나님이니까 완전히 이제 하나님이 세 부이다 이 말이죠. 완전히 세 부. Okay. Then does that mean there are three gods? Lalu apakah itu artinya ada 3 Allah? 그렇죠. 똑같은 사람이 셋이다 이 말이죠. Okay. 하나님이 수 가지고. 그런데 하나님은 한 분이시다. But this God is one God. Terus, tidak kan, oleh sebab itu preposisi yang ketiga, Allah adalah satu Allah. 자, 이걸 보고 삼위일체 이렇게 말해요. So we call this the Trinity God. Oleh sebab itu kita memanggilnya sebagai Allah Tritunggal. 자, 여러분 뭐 이게 우리 머리로 우리 이성으로 이게 이해가 안 되는 말이에요. See, 그렇죠? with the human knowledge, it is difficult to understand this. Jadi, tapi dengan pengetahuan atau otak manusia sangat tidak mungkin untuk mengerti tentang Tritunggal. 분명히 세 부인데 또 하나라고 말하니까 셋인데 하나다. 셋이면 셋이어야 되고 하나면 하나야 되는데 왜 셋이가 하나 같아? Surely there are three persons, but one God. Then if it is three, then it should be three, and if it is one, it should be one. But why they say three person, one God? Jadi saudara mungkin bingung, kalau ada 3 pribadi seharusnya ada 3 Allah kan? Kenapa dikatakan 3 pribadi namun satu Allah? 자, 우리는 성경 그렇게 우리 가르치기 때문에 그렇게 믿습니다. But the Bible teaches us like this way, so we just believe like that way. Tapi seperti inilah yang Alkitab nyatakan bagi kita, oleh sebab itu seperti ini jugalah kita percaya. 그러면 우리가 삼위일체란 말을 이해했는데 과연 하나님이 그러면 어떻게 이렇게 삼위일체로 존재할까? Then how does God exist like this? Three persons as one God. Lalu kalau kita mau lihat lebih 자, dalam 우리가 lagi, 이걸 bagaimanakah 내재적 삼위일체. We express this as a immanent Trinity. Lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimanakah Allah Tritunggal, 3 pribadi namun satu Allah, kita melihat sebagai Tritunggal yang imanen. 우리 성령은 아버지와 아들로부터 나왔다 이렇게 있습니다. Okay, the Bible tells us that the Son was born from the Father God. Yang pertama Alkitab menyatakan bagi kita bahwa Allah anak lahir dari Bapa. 그래서 성경은 뭐 하나님의 영도 영어로 표현되기도 하고 또 예수의 영 이렇게 표현해요. So the Holy Spirit is expressed as the Spirit of God and sometimes as the Spirit of Christ, Jesus. Akan tetapi Roh Kudus itu dinyatakan sebagai Roh Allah, tapi seringkali juga dinyatakan sebagai Roh Ya. Anak, maksudnya Roh Yesus. 그래서 성경은 독자적 활동하지 않기 때문에 일단 성경을 놓고 우리가 주로 아버지와 아들의 관계를 가지고 좀 설명해요. Okay, the Holy Spirit doesn't activate himself alone. So I will explain between the relationship God the Father and God the Son. Jadi Roh Kudus itu tidak berkarya secara sendiri. Oleh sebab itu di sini pendeta mau menjelaskan tentang Allah Bapa dan Allah Anak terlebih dahulu. 자, 아버지와 아들, 성부와 성자. Okay, God the Father, God the Son. Jadi di gambar lingkaran ini Allah Bapa dan Allah Anak. 요한복음 1장을 좀 보겠어요. Okay, let's see John 1. Mari kita baca Yohanes pasal 1. 자, 여기 보면 태초에 말씀이 계시라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시더니 이 말씀은 곧 하나님이시라. Okay. Ya. Okay, verse 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 자, 태초에 말씀이 이 말씀이 하나님과 함께 또 이 말씀이 또 하나님이라 이렇게 돼 있어요. Okay, here it says, in the beginning there was Word, and this Word was God. This Word was with God, and this Word was God. Jadi ayat ini dengan jelas katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 그럼 이 말씀이 누구냐? Then who is this Word? Lalu firman yang dimaksudkan di sini itu siapa? 분명히 말씀과 하나님은 여기 다르고 하나님과 말씀이 다르잖아요. 그런데 함께 계시고 또 이 말씀은 또 하나님이라고 그래요. Surely, the Word and God is different being, but it says, that God
was with God, and that word was God. Jadi memang mungkin kita berpikir bahwa firman dengan Allah itu berbeda, tetapi kenapa di ayat ini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 자, 1장 14절 보세요. And then look at the verse 14. Oleh sebab itu mari kita lihat ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 뭐라서요? 아버지의 독생자의 영광이요 그랬어요. Would you read 14? Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 자, 그러면 말씀이 누구란 말이에요? Then who is that word? Lalu siapakah yang dimaksud firman ini? 아버지의 독생자. 그렇죠. The one and only Son of the Father God. Di sini dinyatakan sebagai anak tunggal Allah Bapa. 자, 아버지 하나님께로부터 태어난 유일한 아들 그 말이잖아요. The unique Son who came from the Father God, who are born from the Father God. Jadi maksudnya adalah anak tunggal Bapa yang lahir dari Allah Bapa. 그러니까 아버지와 아들 말이에요. So, okay, the Father and the Son. Jadi sepertilah di sini digambarkan Allah Bapa dan Allah Anak. 자, 그러니까 이 로고스 말씀이 로고스인데요. 성육신 전에 이 하나님의 아들을 로고스라고 그래요. Okay, John 1:1. Okay, the word is logos. So the Son who was before his incarnation, this Son existed as a word, logos. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1, kata firman di situ dipakai kata logos. Maksudnya adalah logos inilah anak Allah sebelum berinkarnasi di dunia ini. 자, 이 아들이 아버지부터 태어난 유일한 아들인데 아버지와 함께 있었다. Okay, this one and only Son is the unique Son who came from the Father, and this Son, the Word, was with God. Jadi kita melihat di ayat ini dikatakan anak tunggal Bapa yang lahir daripada Bapa. Jadi anak Allah, dialah firman yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. 자, 18절에 보면 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. So verse 14 it says, no one has ever seen God, but God, the one and only who is at the Father's side, has made him known. Dan ayatnya yang ke-18 katakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. 자, 이 아들이 아버지 품 속에 있다. Okay, this Son was at the Father's side. Jadi lihatlah di ayat 18 dikatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. 자, 이 성육신하기 전에 이 로고스인 아들이 아버지와 함께 있었는데 아버지 품 속에 있었다. Okay, the Son who was a logos before incarnation, he was with God. He was at the Father's side. Jadi Allah anak atau logos sebelum berinkarnasi itu dia ada di pangkuan Bapa. 그래서 요한복음 10장 30절 보면 예수님께서 이렇게 나와 아버지는 하나이라 하나라. So in John 10:30, Jesus said, I and the Father are one. Untuk itulah di Yohanes pasal 10 ayat 30 Tuhan Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. 자, 이렇게 보면 하나예요, 하나. Okay. 아들은 품 속에 있으니까 안 보이니까 Okay. 아버지만 보여. The Son is at the Father's side. So when we see this, okay, it is just one. Jadi Allah anak duduk di pangkuan Bapa. Jadi kalau kita mau melihat digambarkan seperti ini merupakan sebuah kesatuan satu. 그러면 어떻게 아들이 아버지 품 속에서 이렇게 하나로 같이 있을 수 있냐 하는 거예요. Then how does the Father exist with the Son as one? Lalu bagaimana Allah Bapa ada dengan Allah anak menjadi satu? 자, 요한복음 14장 28절. Okay, John 14:28. Maka mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 여기 보면 28. 뭐라 되어 있어요? What does it say? 뒤에 끝에 보면 아버지는 나보다 크심이라. Okay, the last part of verse 28 it says, "But the Father is greater than I." Jadi Yohanes 14 ayat 28 di sini dikatakan apa? Bagiannya yang terakhir katakan sebab Bapa lebih besar daripada aku atau daripada anak. 자,
아버지도 하나님이고 아들도 하나님인데 예수님께서 아버지 나보다 크다 이런 말씀이에요. Okay, the Father is God and God, the Son is God also. But here it says, okay, the Father is greater than I. The Son said. Jadi Bapa adalah Allah, tetapi anak juga adalah Allah kan. Tapi ayat ini katakan Bapa lebih besar daripada anak. 그렇죠? 아버지도 온전한 하나님이고 아들도 온전한 하나님인데 뭐 크고 작고 이러니까. Okay, the Father is the complete God, and the Son is also complete God. And how they can be, big and greater? And, Tetapi Allah Bapa adalah Allah yang sempurna, anak juga adalah Allah yang sempurna. Lalu kenapa 자. Bapa lebih besar daripada anak? 여기서 이제 여러분이 알아야 되겠죠. 거리상 아버지도 하나님의 아들도 동일한데 거리상 아버지는 상위권이고 아들은 하위권이다. 그 Okay. 말이에요. Here, what you should know is, Father is God and the Son is God also. But, in their authority, Father has a higher authority. Jadi di sini saudara harus melihat bahwa Bapa adalah anak, tetapi Allah juga adalah anak. Tetapi secara kuasa, otoritas, kuasa Bapa itu lebih besar daripada anak. 자, 그래서 성경에 보면 이 아들이 성자가 아버지께 철저히 복종합니다. So when you see the Bible, this God the Son thoroughly obeyed to God the Father. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Alkitab kita akan menyadari bahwa anak begitu taat kepada Bapa. 자, 요한복음 14장 31절, 15장 10절. Okay, John 14:31 and 15:10. Jadi itu tercatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 31 dan Yohanes pasal 15 ayat 10. 내가 보니까 오직 내가 아버지를 사랑한 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려니로다. Okay, verse 31, we should read. Yohanes 14 ayat 31 katakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. 내가 아버지를 사랑하기 때문에 그래서 실제 아버지의 명령에 복종한다. Because I love God the Father, so I thoroughly obey to Him. Jadi ayat ini katakan anak mengasihi Bapa dan begitu taat kepada Bapa. 자, 15장 10절. 내가 아버지의 계명을 지켜 그랬잖아. 그의 안에 사랑 안에 거하는 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑에 거하리라. And John 15:10, we should read. Dan Yohanes 15 ayat 10 katakan bahwa seperti jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 자, 14장 30절은 명령한 대로 행한다 했고 여기는 아버지의 계명에 뭐요? 거기에 계명을 지킨다. 순종한다 말이죠. Here, 15:10, it says, he obeys to the command of the Father, and also 14:31, it says, he also, he do exactly what God commanded him. Jadi kalau mau kita lihat dari dua ayat ini, Yohanes 15 ayat 10 katakan dia menuruti perintah Bapa dan Yohanes pasal 14 ayat 31 katakan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. 그래서 여러분이 알다시피 자, 여러분이 예수님께서 십자가 지신 것도 뭐라고 합니까? So when Jesus took up the cross, what did he say? Jadi saudara harus mengingat kembali ketika Tuhan Yesus memikul salibnya, apa yang dia katakan? 자, 빌립보서 2장 6절에 제 보면 8절에 보면 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이렇게. When you see Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Jadi kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 8 katakan dengan jelas akan hal itu bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 죽기까지 복종했다. Okay, he obeyed to death. Jadi dikatakan bahwa dia taat bahkan sampai mati. 그렇죠. 그러면 예수님께서도 이 십자가 지기 전에 보면 이런 말씀하세요. Okay, when Jesus took, before Jesus took up his cross, he said this. Jadi sebelum Tuhan Yesus memikul salibnya, dia katakan hal ini. 할 수 마시면 이 잔을 내게다 옮겨달라. Okay, if it is possible, please take this cup away from me. Bagrano, can you hear me? Unmute, please. Ketika Tuhan Yesus sebelum memikul salib, dia berdoa bahwa, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini ditanggalkan daripadaku. 그러나 내 뜻대로 말고 아버지의 뜻대로 하옵소서. But not by my will, but by your will. Tapi biarlah jangan oleh kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. 그렇죠. 그러니까 아버지의 뜻에 철저히 복종하는. So like this way, God the Son, he thoroughly obeyed to the God Father's will. Jadi seperti inilah Allah anak begitu taat kepada kehendak Allah Bapa. 그러니까 하나님은 삼위지만 항상 일체로 이렇게 존재하시고. So God has three persons, but as a one God, they exist always. Jadi Allah memiliki tiga pribadi, tetapi sebagai satu Allah mereka ada bersama-sama. 그래서 아버지 안에 있는 생명을 아들에도 아들에도 이 생명이 있게. So God the Father, he has the life in himself, and he granted this life. He granted his Son to have this life also. Oleh sebab itulah seperti Allah Bapa yang memiliki hidup dalam dirinya, demikianlah juga dikaruniakan kepada 그리고 Allah anak untuk memiliki hidup dalam dirinya sendiri. 아들에게 아버지의 영광을 아들도 나타나게 하죠. And also, he gave his glory to his Son. So through God the Son, he revealed his glory also. Dan juga Allah Bapa mengaruniakan kemuliaannya kepada Allah anak, sehingga melalui Allah anak kemuliaannya. 자, 그래서 아버지와 아들이 이런 관계로 아버지의 첫째 아들 복종하고, 그렇죠? 아들은 첫째 아버지는 아버지의 뜻을 아버지의 계명과 뜻을 첫째 아들이 복종하면서 이렇게 하나로 존재했다. Like this way, God the Son thoroughly obeyed to God the Father, and God the Father gave his glory and his his life to him. So like this way, they existed as one. Jadi kita melihat sampai di sini bahwa Allah anak begitu mengasihi Allah Bapa, dan Allah Bapa pun mengaruniakan kemuliaannya kepada Allah anak, sehingga mereka pun berada di dalam sebuah kesatuan. 그러면 삼위일체란 말 좀 이해됩니까? Then, do you understand the triune God now? Lalu sampai di sini apakah saudara dapat mengerti tentang Allah Tritunggal? 아버지와 아들의 관계를 보면 이렇게 분명히 독립된 인격체지만 하나로 존재해요. Surely, they are individual persons, but as one they exist. Jadi memang mereka adalah masing-masing pribadi, tapi mereka ada dalam sebuah kesatuan. 그러니까 아들은 아버지 뜻을 한번 그 얘기 없어요. 철저히 순. So the Son never disobeyed to the will of God. He thoroughly obeyed him. Sehingga Allah anak tidak pernah tidak taat kepada Allah Bapa, betul-betul taat kepada Bapa. 자, 왜 내가 여러분 이걸 얘기합니까? Why do I say this to you? Tapi saudara harus berpikir, kenapa pendeta harus jelaskan yang seperti ini bagi saudara? 하나님이 인간을 창조할 때 우리의 형상대로 만들었어. Okay. When God created man, He said He created us in. Okay. God said, let's make man in our image. Ingatlah bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman,
baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. 그러니까 우리의 형상이 뭐예요? 하나님의 형상, 하나님 성삼위 하나님의 형상이란 말이에요. Our image, it says about the Trinity God's image. Jadi gambar kita di ayat itu dimaksudkan adalah tentang gambar Allah Tritunggal. 그래서 삼위일체를 가장 연구 많이 하고 또 가장 많은 책을 쓴 어거스틴이 이 삼위일체 설명이에요. Okay, the Augustine who studied about the Trinity God so most, he explained the Trinity in this way. Jadi ada seorang yang mempelajari tentang ketritunggalan Allah ini. Dia adalah Agustinus. 관계. 아버지와 아들의 관계. Okay, it shows 성삼위 that 하나님의 관계. 그래서 relationship between God the Father and God the Son. Dan dia mengatakan bahwa ini ketritunggalan Allah itu adalah tentang hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. 인간도 이렇게 하나님과 함께 할 수 있도록 창조했다고 말이에요. Okay, man was also created to have this kind of a relationship. Tapi kita juga harus menyadari bahwa manusia pun diciptakan untuk memiliki hubungan seperti itu dengan Allah. 자, 그건 나중에 설명할게요. Okay, I will explain about that later. Nanti pendeta akan jelaskan tentang hal itu. 이걸 머리에 넣어놔야 돼요. But anyway, 나중에 please 또 뭐, keep this in mind. 뭔지도 모르고 있으면 설명이 안 되겠죠. Tapi yang paling penting sini saudara ingat penjelasan ini baik-baik. 자, 이게 하나님에 대한 설명이죠. Okay, it is the explanation about God. Jadi ini masih tentang penjelasan tentang ketritunggalan Allah. 두 번째 뭡니까? 우리가 하나님은 천사였죠. Okay? 하나님 Number 이렇게 two, 천사. the angels. Jadi tadi yang pertama tentang Allah. Sekarang pribadi rohani yang kedua adalah para malaikat. 천사를 믿어야 되겠죠. 그렇잖아. So we should believe 천사 the 존재. existence of angels. Jadi kita juga harus percaya akan keberadaan malaikat. 아니야, 지금도 천사 활동해요. Why? Even the angels are working now. Kenapa? Karena bahkan saat ini pun malaikat Tuhan sedang 하나님이 bekerja. 천사를 부립니다. 그렇죠? 하나님 부리는 영이에요. Okay, God do the errand the angels. Jadi malaikat itu bertugas melayani Tuhan. 히브리 1장 14절에 천사는 하나님 부리는데 하나님이 시부로 간단 말이에요. Okay, 근데 when you 뭐요? see Hebrew 구원받은 1:14, 후사를 섬긴다고 돼요. okay, the angels serve those who are saved. Tapi kalau kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 14 katakan bahwa para malaikat itu bertugas untuk melayani mereka yang diselamatkan. 여러분 구원받았다면 반드시 여러분 천사가 여러분 섬깁니다. Okay, if you are saved, then surely, okay, the angels are, receive the errands from God and to the ministry. Jadi jika saudara adalah orang yang diselamatkan, maka malaikat itu ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani saudara. 한번 볼까요? 마태복음 18장 10절하고. Okay, let's see Matthew 18:10. Mari kita baca Matius pasal 18 ayat 10. 마태복음 18장 10절 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없이 여기지 말라. 너에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배우느니라. Okay, would you? Matius pasal 18 ayat 10 katakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang ada di sorga. 보세요. 여러분 구원받은 하나님의 자녀, 비록 어린아이라도 또 보잘것 사람이도 Okay. 그 사람 없이 말해. 왜? 그 사람을 섬기는 천사가 날마다 하나님께 보고하대요. You are the saved child of God. So even the baby who is saved, even angels do the errand to this, the baby, and he reports. The angels report about this baby to God. Jadi saudara adalah orang yang diselamatkan kan, tapi bahkan bayi yang baru lahir tetapi merupakan orang yang diselamatkan pun memiliki malaikat di surga yang bertugas untuk memberikan laporan kepada Bapa. 그러니까 천사의 활동을 안 믿으면 그 사람이에요. 그렇잖아요. So you should believe the
working of the angels. Oleh sebab itu, saudara, kita harus meyakini akan pekerjaan malaikat. 눈에 안 보이게 여러분을 따라다녀. 그렇죠? Invisibly, he follows you and protect you. Meskipun tidak kelihatan, tapi malaikat itu selalu mengikuti saudara dan 여러분이 melindungi 하는 saudara. 모든 거다 이게 하나님께 보고. And also, he give the report what you are doing. Tetapi juga malaikat itu memberikan laporan kepada Tuhan apa yang sedang saudara kerjakan. 심지어 여러분이 기도하면 전부 그걸 받아서 보좌에 올리고. And when you pray, he gather all those prayers of yours, he bring it to God. Bahkan ketika saudara berdoa, malaikat itu membawa semua doa-doa saudara untuk dibawa kepada Tuhan. 그러면 천사 가운데서 타락된 그 존재가 바로 우두머리 사단, 다른 말로 마귀로 하고 그 쫄개를 귀신들에 갑니다. Okay, among the angels, there was a archangel who corrupted. We call him the Satan, the devil, and his followers. We call him the demons. Kan tetapi di antara para malaikat ada seorang atau ada salah satu pemimpin malaikat yang kemudian dia berkhianat dan dia pun menjadi iblis atau setan dan dia pun memiliki pengikut-pengikut yang kita sebut sebagai roh-roh jahat. 자, 여러분 이제 이걸 안 믿으면 천사를 믿으면 사단 믿고 사단 귀신 존재 믿으면 천사 믿고 그래요. 그죠? 왜 같은 존재 타락이고 하나 오케이. 타락했고 하나는 그냥 타락 안 하고. Like if you believe the angels, then you also should believe with the Satan and demons. If you believe the Satan and demons, then it means, if you believe the existence of Satan and demons, then you also should believe the angels. Why? Originally, they are the same being. How can I say? The same angels. But Artinya, jika saudara percaya tentang malaikat, maka saudara pun harus percaya tentang setan. Dan jika saudara percaya tentang setan dan roh jahat, saudara pun harus percaya tentang malaikat. Karena secara rohani, setan dan roh jahat dengan malaikat itu setara secara rohani. Mereka sama-sama malaikat pada awalnya. 사단 마귀는 너희 아비 마귀 불신자의 아비요. so this Satan is the father of non-believers. Tetapi setan ini merupakan bapa dari semua orang yang tidak percaya. 야, 불신자에는 완전 불신자는 막 완전히 잡혀있잖아요. 그죠? 평생 끌어다니다가 지옥까지 가야 되고요. The non-believers 여기- are totally captured by this Satan, and later, they will reach to hell. Jadi orang yang tidak percaya benar-benar dikuasai oleh setan dan pada akhirnya mereka akan binasa di neraka. 자, 베드로 5장 8절 너희 대적 마귀가 이렇게 돼 있어요. But 1 Peter 5:8 says, your enemy, the devil. Tetapi 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan, akan tetapi musuhmu, lawanmu, si iblis. 이 마귀가 불신자인 아비인데 여러분 구원받은 성도의 뭐요? 대적입니다. 너희 Okay. To 대적 the 마귀. non-believers, Satan is the father, but to the believers, the Satan is the enemy. Jadi bagi orang yang tidak percaya, setan adalah bapa mereka. Tetapi bagi orang percaya, setan adalah musuh kita. 그렇죠. 싸워야 될 적이다 그 말이에요. So Satan is your enemy. You should fight against him. Jadi saudara harus ingat, setan adalah musuh kita. Kita harus berperang melawannya. 그러니 모르면 안 되잖아요. So you should know 그렇죠. about their existences. Akan tetapi saudara harus percaya akan keberadaan mereka. 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 이 악한 영들에 대함이라고. Okay, our fight is not the fight of flesh and blood, but our fight is the fight against the evil spirits. Ingatlah bahwa peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh yang berkuasa. 이 마귀도 우리를 공격해요. So this Satan, the devil, attack us. Jadi setan, roh-roh jahat itu akan benar-benar menyerang kita. 모르면 맨날 속고 있는 거예요. 사단에 속는 거예요. So if you do not know about this, then you have no choice but to be deceived by Satan. Akan tetapi jika saudara tidak dapat memahami ini, maka saudara dengan mudah ditipu oleh 자, setan. 영적 일단은 천사, 사단, 마귀. So anyway, there is the spiritual beings, angels, and Satan. Daripada akhirnya pribadi rohani itu, malaikat dan juga setan dan roh-roh jahat. 그리고 영적 존재가 뭡니까? 영혼, 인간의 영혼. Okay, and the
spiritual being, the soul, it means, how can I say, the man. Yang ketiga, pribadi rohani yang ketiga adalah juga roh manusia. 자, 하나님이 인간을 만들 때 흙으로 사람 만들고 코에 생기를 부으니까 생명이 된지라. So Genesis 2:7, when God created man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, at that time man became a living being, the Kalau spirit. kita lihat Kejadian 2 ayat 7 katakan Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah lalu mengembuskan roh kepada manusia sehingga manusia pun menjadi makhluk yang hidup. 자, 데살로니가서 5장 2, 3절 보니까 영과 혼과 밑 관절 골수라. And also when we see 1 Thessalonians 5:23, man was consisted with the spirit, soul, and body. Juga kalau kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan bahwa manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan juga roh. 그러니까 여기는 영혼, 몸. 그렇죠? So spirit, soul, and body. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. 뭐 영과 혼을 따로 나누기도 하고 같이 붙였는데 어쨌든 인간은 영혼, 영적 존재. Okay, some people they divide the spirit and soul, but some use these words together. But anyway, man is also spiritual being. Jadi memang ada yang mengatakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Ada juga mengatakan manusia memiliki tubuh dan roh. Tetapi yang penting adalah manusia ada juga makhluk rohani. 그래서 요한 3서 1장에 보면 네 영혼이 잘된 같이 범이 잘 되고 강건하기를 내 강구하노라. So when we see 3 John 1:2, it says, as your spirit goes along well, your health and your everything goes along well. Oleh sebab itu kalau kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan bahwa ketika roh kita dalam kondisi baik-baik saja maka tubuh kita pun baik-baik saja. 자, 인간은 육신이 갖고 있는데 여러분 육신이만 있는 게 아닙니다. 육신 몸 속에 영혼이. Okay, man has physical body, but not only physical body, but inside this physical body there is a spirit. Ingatlah bahwa manusia memang memiliki tubuh fisik, tapi bukan hanya tubuh fisik. Di dalam tubuh fisik ada roh manusia. 몸 속에 영혼이 떠나가면 육신은 죽는 거예요. When this spirit departed from this physical body, at the time man died. Dan ketika roh manusia itu terlepas dari tubuh fisik manusia, maka manusia pun mati. 그러니까 인간은 영적 존재다. So man is a spiritual being. Jadi ingatlah bahwa manusia adalah makhluk rohani. 그리고 알아야 될 거 영적 존재 내세가 있어요. And also, what you should know about the spiritual existence, that is what at the afterlife. Dan berikutnya saudara harus ketahui tentang eksistensi rohani 자. adalah setelah kematian. 천국과 지옥이에요. Heaven and hell. Setelah kematian itu ada surga dan neraka. 자, 부자와 거지 나사로가 다 죽었다. Okay, the rich man and the beggar Lazarus died. Kalau kita baca Lukas pasal 16 cerita tentang orang kaya dengan Lazarus. 죽으면 뭐 죽었다 이래야 될 건데 죽었는데 이 사람들이 어디 갑니까? 하나는 낙원에 가고 하나는 음부에 가잖아요. Okay, after death, where did they go? One went to the heaven, and the other went to the hell. Jadi setelah mati, kemana mereka pergi? Yang satu pergi ke surga, tapi yang satu pergi ke neraka. 그렇죠. Right? 죽으면 뭐 몸은 썩어서 뭐 부패되잖아요. Okay, when man died, his body was rotten, and it will be what turns back to the soil, right? Jadi ketika manusia mati, memang tubuh kita itu dikuburkan dan akan kembali menjadi tanah kan? 요즘 뭐 화장 많으니까 다막 가루를 만들어 갈아가지고 뭐 버리거나 어디 뭐 가서 보관하고 이러. 그러니까 뭐 없어요. 몸은 없어요 거요. Okay, these days even some people they burned the dead body. So because of that, after death, even their their physical body disappeared. Jadi hari-hari ini memang ada juga yang dikremasi, dibakar. Jadi pada akhirnya tubuh manusia itu akan lenyap. 뭐가 낙원에 가고 뭐 음부로 가겠어요? Then what will go to heaven and hell? Lalu apakah yang dari 영혼이 manusia yang akan 가겠지, pergi 영혼이. ke surga dan neraka? 영혼이. spirit, 그렇죠. the 몸을 spirit. 떠난 영혼이. The spirit which departed from the physical body will go to hell or heaven. Tentu saja roh manusia, roh yang sudah terpisah dari tubuh fisik itu akan pergi kalau bukan surga ya neraka. 일단 죽는 순간
몸을 떠난 영혼은 내세 갑니다. 천국 아니면 낙원 아니면 음부에 가는 Anyway, 지옥. the moment when man died, his spirit will go to heaven or hell. Jadi pada saat manusia mati, maka rohnya akan pergi ke surga atau neraka. 그래서 반드시 내세는 있다. 왜냐? 죽은 다음에 영혼이 가야 돼 세계. So surely there is afterlife. It is the word, the spirit should go after death. Jadi setelah kematian itu benar-benar ada roh manusia akan pergi ke dunia setelah kematian. 그럼 누가 천국 가고 누가 지옥 갑니까? Then who will go to hell and who will go to heaven? Lalu siapa yang akan pergi ke surga dan siapa yang akan pergi ke neraka? 신분 따라갑니다. Okay, according to their status, they will go their own Ber- hometown. berdasarkan status mereka yang 하나님의 menciptakan. 자녀가 하나님 나라, 그죠? 천국 가는 거야. Okay, the children of God, they will go to heaven. Akan tetapi anak-anak Tuhan akan pergi ke surga. 마귀 자녀가 마귀를 가둘 감옥, 지옥에 가는 거예요. Okay, the children of the devil will go to hell, which was prepared to confine the devil. Tetapi anak-anak iblis akan pergi ke neraka, neraka yang dipersiapkan untuk iblis. 자, 영적 세계를 얘기했고, 그래서 영적 존재가 있다. So I told you the spiritual world, so there is a spiritual beings also. Jadi hari ini pendeta sudah menjelaskan kepada saudara tentang dunia rohani dan juga pribadi atau makhluk-makhluk rohani. 자, 그러면 우리가 이런 걸 넣고, 그럼 여러분 알아야 돼요. 영적 사실. And then you should know the spiritual fact. Yang berikutnya saudara harus juga tahu tentang fakta rohani. 자, 사실을 말하는 게 과학이에요. 영적 과학. Okay, telling the fact, that is science. Jadi kalau kita berbicara tentang fakta, itu juga berbicara tentang sains. 과학은 사실을 연구하는 건데 자연과학, 정신과학, 영적 과학. Okay, the science is the study. Okay, the science is the the academy to study the fact. So there are the nature science and also mental science and also spiritual science. Jadi yang namanya sains itu adalah ilmu untuk mempelajari tentang fakta. Oleh sebab itu ada ilmu alam dan juga ilmu rohani. 자, 지금도 눈에 안 보이지만 실제로 영적 사실이 우리 땅에서 일어나고 있는데요. 두 가지를 이야기합니다. Even though it is invisible, but the spiritual fact is arising, happening. Jadi lihat di sini sains rohani meskipun tidak kelihatan tetapi itu benar-benar ada secara rohani. 성령의 역사를 믿어야 됩니다. 그렇죠? Okay, one is the working of the Holy Spirit. You should believe that. Salah satunya adalah karya Roh Kudus. Kita harus percaya akan karya Roh 자, Kudus. 성령의 역사가 뭐냐? What is the work of Holy Spirit? Karya Roh Kudus itu apa? 오늘 2장 12절에 우리는 세상의 영을 받지 않고 하나님께로부터 온 영을 받았다. We didn't receive the spirit of this world, but the spirit from God. 1 Corinthians 2:12. Jadi 1 Korintus 2:12 katakan bahwa kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. 자, 구원받은 성도는 그렇죠? 하나님의 성령이 그 사람 속에 역사합니다. Okay, to the believer who are saved, the Holy Spirit works in them. Jadi bagi orang yang percaya, Roh Kudus itu berkarya atas mereka. 그래서 너희가 하나님의 성기를 갖고 하나님의 성령이 너희 안에 거하지 알지 못하느냐 이래 말. So the Bible tells us, don't you know that you are the temple of God and God's Holy Spirit works in you, lives in you? Juga kemudian Alkitab juga berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu. 1 Korintus 3:16. 구원받은 자 속에는 하나님의 성이 내주하고 있어요. So God's Holy Spirit abides and dwells in those who are saved. Jadi Allah Roh Kudus itu berdiam, tinggal di dalam setiap saudara yang diselamatkan. 자, 이 성령이 너희 안에 너희 함께 영원히 계신다고 말했고 또 이 성령이 여러분의 모든 걸 가르친다고 해요. Okay, the Bible tells us this Holy Spirit lives in you and He teaches everything to you.
Dan Alkitab juga katakan bahwa Roh Kudus ini akan berdiam dalam saudara dan menolong mengajarkan saudara. 이걸 보고 우리 성령 인도다 이렇게 말해요. We call this the guidance of Holy Spirit. Itulah yang kita sebut sebagai bimbingan daripada Roh Kudus. 그리고 성령 충만 줄 때 기다리라고 말씀하세요. And then our Lord said, and I will give you the filling of the Holy Spirit. So please wait. Tapi Tuhan kita juga katakan bahwa aku akan memberikan kepadamu kepenuhan Roh Kudus, oleh sebab itu tunggulah. 그 성령이 너에게 임하면 권능 받고 땅그 증이 될 것이다. So when the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witness to the end of the earth. Karena ketika Roh Kudus ini dicurahkan kepada kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 그래서 에베소 5장 18면 성령 술 취하지 마 이런 방탕하지 오직 성령의 충만 받아라 이런 말. So Ephesians 5:18 says, do not be drunken, but instead of that, be filled with the Holy Spirit. Oleh sebab itu Efesus 5 ayat 18 katakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 자, 여러분이 안에 하나님의 성령이 임하는 거 보고 구원이다. Okay, the Holy Spirit dwells in you. We call this a salvation. Dan ketika Roh Kudus itu berdiam dalam kita, itu yang kita sebut sebagai 그때부터 keselamatan. 여러분이 뭐가 되냐? 이제는 성령의 인도를 따라 살아가면 돼요. 신앙생활입니다. From that moment on, just what you should do is to live according to the guidance of the Holy Spirit. We call this the work of faith. Dan setelah diselamatkan, maka yang harus kita lakukan hanyalah hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Itu yang kita sebut sebagai kehidupan beriman. 그럼 여러분이 기도하면 반드시 성령이 역사하십니다. And also, when you pray, surely the Holy Spirit will work. Answer of prayer. Dan ketika kita berdoa, maka pasti Roh Kudus akan berkarya, dan itu yang kita sebut sebagai jawaban 가장 doa. 좋은 기도제목은 성령 충만 달라고 하는 거예요. So the best prayer topic that is, please give us the filling of the Holy Spirit. Oleh sebab itu yang menjadi topik doa yang terbaik bagi kita adalah biarlah Tuhan memenuhi kita dengan Roh 자, Kudus. 그 반대로 알아야 되게요. 사단의 역사. You also know the opposite side. The Satan also works. Tetapi dari sisi yang sebaliknya, saudara juga harus tahu bahwa setan juga berkarya. 이건 실제로 지금도 일어나고 있는 일이야 말이에요. 살동하는. Even realistically, this work of Satan arises. Bahkan secara nyata kita 불신자는 lihat setan itu bekerja. 완전히 사단이에요. 지금 눈에 안 보이잖아. 안 보이게 세상 풍조 공존자의 역사인데요. 약한 이 사단의 역사. Okay, to non-believers, Satan is their father, and also invisibly, people have no choice but to follow the ways of this world and the error. Jadi bagi orang yang tidak percaya, setan adalah bapa mereka, sehingga mereka tidak punya pilihan selain hidup mengikuti jalan dunia ini. 자, 불신자에게 따라다니고 불신자를 완전히 사로잡고 역사뿐 말고 그래서 반대로 여러 신자에게는 대적이다. Okay, 우리를 capturing the 공격하는. non-believers and works to non-believers, and at the same time, this Satan will attack the believers. Why? He is the enemy of the believers. Jadi setan akan terus menguasai orang yang tidak percaya. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 8 katakan setan akan menyerang orang-orang yang percaya. 자, 이 영적 사실. Okay, they are the spiritual fact. Jadi ini merupakan fakta-fakta rohani. 자, 네 번째 우리가 영적 지식이 갖춰야 될 게 뭐냐? 영적 축복과 영적 저주. And number 4, spiritual blessing and spiritual curses. Tapi yang keempat, saudara juga harus tahu bahwa ada berkat rohani dan kutuk rohani. 자, 이거는요. 반드시 이 영적 것이 축복과 저주는 유산 전달되는. Surely these spiritual blessings and curses become the spiritual inheritance and transferred to next generations. Dan juga harus ingat bahwa berkat rohani dan kutuk rohani ini menjadi warisan rohani yang diwariskan untuk generasi-generasi penerus. 그래서 성경 출애굽기 20장 4절 5절 보면 우상을 만드는 죄악이 생기지 말라고 했어요. Because of this, Exodus 24 and 5 says, do not make any idols and do not worship them. Karena hal itulah oleh sebab itu Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5 katakan bahwa jangan 하나님이 menyembah 그 Allah. 죄값을 3, 4대까지 묻겠다는 거예요. Okay.
So there, okay, when they worship the idols, even the curses will reach to the third and fourth generations also. Karena kalau menyembah berhala maka hukumannya atau kutuk itu akan diwariskan sampai generasi ketiga dan keempat. 후손이 우상 안 했는데 윗대 우상 쓰면 그 저주가 그 후손이 넘어간다 이 말이에요. Even okay, their next generation they didn't do the idol worship, but their ancestors idol worship. The curses which comes from them is delivered to their next generations also. Maka sangat kasihan meskipun generasi penerus tidak melakukan penyembahan berhala, tetapi kutuk yang diakibatkan oleh penyembahan berhala nenek moyang mereka itu diwariskan sampai kepada mereka. 자, 뭐 여러분도 많은 우상숭배 집안에 태어난 사람들 보면요, 영적 문제가 많이 해요. So especially among you, those who were born from the idol worshiping family line, maybe you have many spiritual problems. Mungkin di antara saudara ada yang berasal dari keluarga yang begitu melakukan penyembahan berhala. Mungkin saudara mengalami masalah-masalah rohani. 그러니까 뭐 무당 이런 자녀들, 종교에 막 시도자들 자녀들 보면 후손은 비참합니다. 영적 심각하고요, 막 굉장히 막 타락하거나 범죄하거나 막 이렇게 정신적으로 이상하단 말이에요. So when you see the children or the next generations of the shamans or the religious leaders, their next generation situation is very, serious. Even they have a serious mental problems, or they have some incurable diseases. Anyway, they have so many kinds of problems and they are so miserable. So itu kalau saudara lihat anak-anak dari keluarga dukun, juga anak-anak dari keluarga pemimpin-pemimpin agama, situasi mereka sangat sulit. Mereka mengalami waris kutukan rohani, membuat mereka secara mental terganggu, bahkan secara rohani juga terganggu. Mereka sedang ada dalam situasi yang sangat sulit. 자, 유대인들이 예수님을 십자가 먹을 때 빌라도에게 한 말입니다. 빌라도가 핵구에게 결단을 뭐 하니까 뭐랍니까? 이 핏값을 우리가 우리 후손에게 돌리라 이런 말. Matthew 27:25 is the word of the Pharisees when they crucified Jesus. Pilate said, "Okay, I cannot find any sin from Jesus, so I cannot punish him." At the moment, the Jews they said, "Okay, let his blood be on us and our children." Bahkan yang sangat tragis kita lihat Matius 27 ayat 25, bagaimana orang Yahudi mengatakan kepada Pilatus, waktu itu Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa pada Yesus, tetapi Yahudi memaksakan untuk menyalibkan dia dan mereka mengatakan bahwa biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. 자, 여러분 알다시피 유대인들이 그 이후에 완전 로마 때 멸망하고 망하고요, 전세 흩어지면서 그 후손들이 나라 없이 2000년 동안 유리하면서 방황하면서 살아요. As you know well, after that, the Israelites perished from the Rome, and then they became they became the wanderers, losing their countries, and they had so many hardships. Dan saudara tahu setelah peristiwa ini tidak begitu lama Israel pun hancur oleh Roma, bahkan mereka menjadi pengungsi, mereka berkelana kemana-mana tanpa punya tanah air. 자, 반대로 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키자는 천대까지 복을 받았다. On the contrary, those who love God, they're even to their 10th generations, they will receive the blessings. Tetapi sebaliknya bagi orang yang mengasihi Tuhan, berkat itu akan diwariskan sampai beribu-ribu generasi. 그러니까 영적 축복과 영적 저주가 다 이게 전달된다. So, there are spiritual blessings and curses. So all these will be transferred to their next generations. Di sini saudara harus melihat bahwa berkat rohani dan kutuk rohani itu akan diwariskan kepada generasi-generasi penerus. 자, 뭐 많이 지금 시작했거든. 이 정도 하고요. 그다음에 뭡니까? 영적 문제.
And number 5, a spiritual problem. Berikutnya nomor 5, kita harus juga ketahui ada masalah rohani. 이건 육신 문제, 정신 문제 아니고 영적 문제. Okay, it is not just a physical problem or mental problem, it is the spiritual problem. Masalah rohani ini bukanlah seperti masalah fisik atau masalah mental, tetapi inilah masalah Oh. rohani. 막 몸에 병 와는 것 같은데 영적 문제 온 병들은 특징이 절대 불치병 원인 불명. You know, it is physical problem, but because of the spiritual problems, it came as a disease. Then, in that kind of case, it is incurable. Jadi mungkin kelihatannya itu adalah sebuah penyakit atau masalah fisik, tapi harus lihat akarnya itu dari masalah rohani, sehingga yang muncul adalah masalah penyakit yang tidak tersembuhkan. 그러니까 영적 문제는 절대 고칠 수 없죠. 그렇죠? 의학이 해결할 수 없고 인간의 방법 해결할 수 없죠. Okay, so this kind of the diseases which has no cause and the incurable diseases, they are the spiritual problems. So it is totally impossible. Jadi saudara harus melihat bahwa penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan atau juga penyakit-penyakit yang tidak tahu penyebabnya apa, itu semua adalah masalah rohani. 자, 아까 봤어요. 이게 나타나는 거는 우리에게 뭐 정신 문제로, 육신 문제로, 막 경제 문제로 막 여러 가지 올 수 있습니다. 그럼 그 원인이 영적으로 온 거는 절대 해결이 안 된다는 거예요. Of course, this kind of a spiritual problems revealed as a physical problems or mental problems. But anyway, if they comes from this spiritual problem, then it is, incurable. Memang kelihatannya itu adalah masalah fisik ataupun masalah mental, tapi saudara harus ingat, kalau akarnya itu adalah masalah rohani, maka pasti tidak tersembuhkan atau tidak tahu penyebabnya. 자, 이런 것은 전부 이 사단과 관계 때문에요. 실제로 복음이 아니면 안 됩니다. So all these things are related with the Satan. So without gospel, it's totally impossible. Dan hal-hal seperti ini selalu berkaitan dengan setan. Oleh sebab itu, Ya. kalau tidak ada Injil, maka tidak mungkin bisa 많은 diselesaikan. 설명은 시간이 없으니까 일단 고려 알고 또 우리가 영적 상태 이런 말씀입니다. And number 6, we use the word spiritual state. Berikutnya yang keenam, saudara juga harus tahu ada sesuatu yang namanya status rohani. 자, 이 영적 상태라 말은 쉽게 말하면 이 하나님과 친하냐, 사단과 친하냐. Okay, spiritual state tells us, are you close to God or Satan? Tapi kalau mau lihat secara singkat, status rohani ini berbicara kita lebih dekat kepada Tuhan ataukah kepada setan. 예를 들면 여러분이 불신앙하고 염려하고 이러면 어떻게 됩니까? For example, if you worry too much and if you complain much, what will happen? Contoh mudahnya adalah kalau saudara terlalu khawatir, kalau saudara terlalu 문제가 takut, 와서 apa yang 사건이 terjadi? 벌어지고 막 이래 어려움 왔을 때 여러분 막 염려하고 여러분 막 그 해결하려고 막 발버둥치면 어떻게 돼요? When the problem or the difficulty comes to you, you worry about that and you struggle to solve that. At the moment, what will happen to you? Jadi ketika ada masalah yang menghampiri saudara, maka saudara ketakutan, saudara berupaya keras untuk menyelesaikan. Maka apa yang terjadi bagi saudara? 반드시 사단이 잡힙니다. Surely, Satan attacks you. Yang terjadi adalah setan menyerang 그렇죠. saudara. 지금 여기 염려를 얘기한 거예요. 근심을 깨라. 너희 되지 말고 우는 자에서 우리가 참겨져 찬다. Okay, cast your anxieties. Be alert. Your enemy, the devil, is prowls around to devour. Tapi saudara harus ingat bahwa serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan dan ingatlah dan sadarlah bahwa musuh-musuh iblis berkeliling mencari mangsa untuk diterkam. 그러니까 너희 염려를 다 주께 맡기라. So, 1 Peter 5:7 says, cast all your anxieties on God. Oleh sebab itu 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구 노력과 하나님께 알아라. Do not worry about anything. Instead of that, pray to God with thanksgiving. Alkitab juga menyatakan jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi berdoalah kepada Tuhan dengan mengucap syukur. 여러분이 염려거리가 있을 없을 수 없잖아요. 문제 왔을 때 내가 그걸
나는 할 수 없지만 하나님께 맡겨 기도하면 반드시 하나님이 돌봐주겠다. Okay, sometimes the worry, worry things comes to you at the time, when you, cast your worries, anxieties on Him and when you pray to God at the time, He promised that He will take care for you. Mungkin seringkali kita merasa khawatir, tapi kita harus menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sambil kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berjanji Tuhan yang akan memelihara kita. 반대로 막 염려하고 막 걱정 고민하고 있으면 사단에 잡혀버려. But on the contrary, you worry too much, at the moment you will be captured by Satan. Tapi sebaliknya, kalau karena masalah maka kita terlalu khawatir, maka saat itu kita akan diserang oleh setan. 자, 그 말이에요. 그러니까 여러분이 이 영적 이게 무서운 거요. 근데 우리는 뭐 영적 하면 안 보이니까 뭐 그냥 보이는 것만 사는데 그게 막한다고. Okay, 영적 무지에서. like this way, the spiritual thing is very tremendous. But we just live seeing only the physical things. When we do not know these spiritual things, we will perish. Jadi lihatlah seperti ini, hal-hal rohani ini sangat besar, sangat luar biasa. Akan tetapi kalau kita hidup, kita tidak melihat hal rohani, hanya melihat kepada hal fisik saja, maka kita akan binasa. 결론적으로 그렇다면 영적 서밋이 끝이야. So as a conclusion, if you become the spiritual summit, then game over. Dan sebagai konklusi, kesimpulannya bahwa jika kita dapat mencapai puncak rohani, maka sebenarnya sudah selesai. 그렇잖아. 영적 서밋이 끝이에요. Then if you become the spiritual summit, then the game over. Jadi kalau kita mencapai puncak rohani, maka sebenarnya sudah selesai bagi kita. 자, 가요 사도 요한이 가요고 뭐라 네 영혼이 잘 텐같이 네가 범사할 자 되고 강건을 강구하라. Apostle John said to Gaius, as your spirit goes along well, your everything and your health also will goes along well. Jadi Rasul Yohanes dia memberikan nasihat ini kepada Gaius. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan bahwa ketika rohmu baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja. 그래서 그림 딱 그리고 끝내. So, with this picture I will finish. Jadi pendeta akan menyelesaikan penjelasan ini dengan gambar ini. 자, 여러분이 바울이 이렇게 말해서 그죠? 고린도후서 12장 2절 4절을 보면 여기 뭐야? 셋째 하늘 가는 거. Okay, when you see 2 Corinthians 12, 2 through 4, Paul said the third heaven. Saudara kalau mau baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4, Paulus berbicara tentang langit tingkat ketiga. 첫째 하늘, 둘째 하늘, 셋째 하늘 이 말입니까? Okay, third heaven, it means that there are first heaven and second heaven also, right? Bukan langit tapi sorga, sorga tingkat ketiga. Artinya ada juga sorga tingkat pertama dan tingkat kedua. 자, 첫째 하늘이 뭐예요? What is the first heaven? 첫째 하늘. Sorga tingkat pertama itu apa? 첫째 하늘이 뭐냐? 육신 세계를 말합니다. It says about the physical world. 그래서 Sorga tingkat pertama itu berbicara tentang dunia fisik. It says about the what? The nature, the world of nature. Ini berbicara tentang alam. 자, 이것밖에 모르는 사람은 결국 이 사람은 내 힘으로 뭐든 살아야 된다. The one who knows only about this, he should 내 live 힘으로 with his own power. Dan orang-orang yang mengenal dan hidup dalam surga tingkat pertama ini akan bersandar kepada 그렇죠. kekuatannya 그러니까 sendiri. 육신의 힘으로 막 어디 그냥 열심히 하면 되고 안 하면 안 되고 막 그런 거. Okay, with my physical strength, I do my best. They should live like that way. Mereka akan katakan bahwa saya hidup dengan kekuatan saya harus berupaya keras. 그럼 여러분 아다시피 분명히 여러분의 힘은 한계 있어. But as you know well, your strength has a limitation. 그죠? Tapi saudara juga harus ketahui bahwa kekuatan kita itu terbatas. 뭐 힘이 좀 세든 적든 하여튼 분명히 한계. Okay, if your strength is strong or weak, anyway, you have the limit of your strength.
Jadi saudara, kita mau punya kekuatan yang kuat atau lemah, tapi semuanya pada akhirnya pun terbatas. 90% 사람들이 다 이걸로 살아. 90% of people lives Neighbor. like this way with their own strength. Dan 90% manusia hidup seperti ini, berpusat pada 이 kekuatan 사람이 sendiri. 아는 거는 육신세계밖에 몰라. Why? The only word they know is the physical word. Dan dunia yang mereka ketahui hanyalah dunia fisik saja. 자, 그런데 세상에 이 사람들 성공 절대 못해요. 90% 사람들 그 일에 살다 그냥 끝나요. But they cannot be successful in this world with this. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa sukses di dunia ini dengan kekuatan sendiri seperti ini. 자, 이 세상에 10% 사람들이 성공하는데 그 사람 비결이 뭐냐면 이 사람이 첫째만 둘째 하늘을 알고 있어요. Okay, but the 10% people on this earth, they are successful on this earth. The reason why is they know the second heaven. Tapi ada 10% manusia di dunia ini yang bisa sukses di dunia ini karena mereka mengenal surga tingkat kedua. 자, 이 둘째 하늘이 뭐냐? Then what is the second heaven? 바로 Lalu 정신 seperti 세계. apa itu surga tingkat kedua? That is the Jung mental Shi-shen. world. 알아요? Itu adalah dunia mental. 이 사람들은 정신 세계가 뭔지 알아요. They know what is the mental world. Mereka tahu apa itu dunia mental. 그래서 이 사람들은 내 힘으로 아는 건 아니지만 그러나 이걸 아니까 여기에 딱 집중합니다. They know this mental world, so they concentrate on the mental world. Jadi mereka tahu apa itu dunia mental sehingga mereka fokus berkonsentrasi kepada dunia mental. 이래 가지고 굉장한 자기 힘을 넘어선 이런 능력을 위해서 공부하고요. 그래요. Okay, so through this mental 그래가지고 world, 성공합니다. they received the power from there, and they are successful. Dan dengan konsentrasi kepada dunia mental, inilah mereka kemudian menerima kekuatan mereka dan mereka menjadi sukses. 자, 지금 3단체를 위해서 세상을 완전히 장한 사람 전부 다 이걸 알고 뭡니까? 주로 명상 이런 거. Okay, including the three organizations, all those who are 초능력 successful, they utilize the transcendental meditation and superpower. Jadi saudara harus ketahui bahwa termasuk 3 organisasi dan orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka memakai kekuatan mental mereka. Mereka melakukan sesuatu yang namanya meditasi transcendental, meditasi melampaui batas, kekuatan 사람들은 superpower. 영적 무지하기 때문에 반드시 이래 하면 능력을 가지고 성공하는데 뭐 오느냐? 반드시 영적 무지가 와요. 이걸 몰라요. Of course, with this kind of power, they will success, but they do not know. Surely, later, the spiritual problems will come. Tentu saja dengan kekuatan mental seperti ini mereka akan sukses, tapi itu tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya mereka pun akan berhadapan dengan masalah rohani. 자, 빌 게이츠 이런 사람이요. 굉장한 이 명상을 거기서 초능력으로 여러분 절대 개발 못하는 그런 소프트웨어를 개발해요. Okay, Bill Gates, he even uses this transcendental meditation. So he developed the software even you cannot imagine. Saudara harus tahu orang seperti Bill Gates, dia melakukan meditasi seperti ini sehingga dia menerima kekuatan dan dia bahkan bisa mengembangkan software yang akan saudara tidak bisa memikirkannya sekalipun. 그런데 여러분 아세요? 스티브 잡스 애플 개발한 And also there's Steve Jobs who developed the Apple 휴대폰 가지고 cell 전 이거를 phone. 다 완성이 다 경제 다장. He captured the whole world with that Juga iPhone. orang 근데 seperti 이 Steve 사람이 Jobs. 죽었잖아요. 인생 마무리를 딱 영적 문제를 했죠. 근데 Juga orang seperti Steve Jobs yang kemudian mengembangkan iPhone yang membuat handphone yang saudara tidak bisa membayangkannya sekalipun. Mereka benar-benar menaklukkan, menguasai dunia ini. But how about his last moment with his spiritual problems? He finished his life. Tapi lihatlah orang-orang ini bagaimana akhir kehidupan mereka. Mereka meninggal dalam kondisi yang penuh masalah rohani. 자, 여러분이 지구상에 지금 세상을 리드하는 사람은 이 사람들이에요. Okay. These days on this earth, who lives this world is, this kind of 10% persons. Dan saudara harus tahu bahwa hari ini
dunia ini dikuasai oleh 10% orang yang seperti ini memanfaatkan meditasi. 자, 여러분 성경에 있잖아요. 0.1%의 이 사람들이 시대를 살렸고요. 이런 데 망하거든요. 0.5%. 그런데 이 사람들이 그 시대를 살렸고 세계를 복망했다. But 0.1 percentage people who knows the third word, they saved the age. Akan tetapi ada 0,1% manusia yang mengenal dunia rohani. Mereka lah yang menyelamatkan zaman. 자, 시간이 없으니까 한 사람만 요셉 합니다. Okay, I do not have enough time, so I just give the example Joseph. Pendeta tidak punya banyak waktu, jadi pendeta akan kasih contoh saja orang tokohnya yang sepertinya adalah Yusuf. 자, 여러분 확인해 봐요. 창세기 41장 30. Okay, please open your Bible, Genesis 41:38. 확인해 보라니까. Mari kita baca Alkitab dari 이 바로 Kejadian 왕이 요셉을 41 ayat 뭐라고? 38. Okay, would you read? Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, maksudnya kepada Yusuf, maksudnya kepada pegawainya bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti yang penuh dengan roh Allah? 그렇죠. Okay. 하나님의 영에 감동된 사람 우리가 어디서 찾을 수 있냐? 어디 찾을 Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? Jadi Firaun katakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti Yusuf ini yang 그렇죠. dipenuhi dengan 바로 roh Allah? 신하들에게 한 말이에요. Okay, it was the saying of a Pharaoh given to his servant. Jadi inilah perkataan Firaun kepada pegawai 그리고 atau hamba-hambanya. 요셉에게 뭐랍니까? 너와 같이 명철을 지은 자가 없다. And then he says, there's no one so discerning and wise as you. Dan juga Firaun berkata kepada Yusuf, karena tidak 그러면 ada seorang pun yang begitu berhikmat 요셉을 seperti engkau. 위시한 렘넌트 7명과 이런 시대를 살린 렘넌트 사람 뭘 아느냐? 바로 이게 사람들이 셋째하는 Okay, they are including Joseph and 7 remnants, and the people who saved the age knows the third heaven. Jadi Yusuf juga termasuk 7 remnant dan juga orang-orang menyelamatkan 뭡니까? zaman. Mereka kenal 바로 dunia rohani. 영적 세계를 알았다 이 말이에요. Okay. The third heaven, that is spiritual world. Jadi surga tingkat ketiga itu adalah dunia rohani. 자, 요즘 말마다 보좌의 능력. Okay, 사람. these days this word comes out very frequently. That is what the power of the throne. Dan hari ini kita dengar kata-kata ini begitu 방금 bermunculan 있잖아요. adalah 위에 그 tentang 하나님 kuasa 세계, tahta. 하나님 보좌. You also learn today, the above word. Saudara juga sudah belajar hari ini kan 시공간을 ini 초월해. tentang dunia yang sebelah atas. It is what the word transcending time and space. Artinya ini adalah dunia yang melampaui ruang dan waktu. 이거는 반드시 복음으로 누리는 복음의 능력이에요. Okay, this power is the power of the gospel. With gospel, we can enjoy this power. Artinya ini kita sedang berbicara tentang kuasa daripada Injil, kuasa Injil. 여러분이 이걸 알면 우리가 정말로 이거 복음 안에서요. 이 서비스 영적 서비스 아프면 세계 정복한 겁니다. So in the gospel, if you reach to the spiritual summit, at the moment you will conquer the world. Oleh sebab itu secara rohani ketika kita mencapai puncak rohani maka kita dapat menyelamatkan dunia ini. 그렇잖아요. 그리스도는요. 그리스도 안에는 뭔가 모든 지식지에 보아가 값이 있다. Okay, in Christ, all the treasure of knowledge and everything was hidden in Christ. Kolose 2 ayat 3 katakan sebab di dalam Kristus tersembunyi segala Efesus harta, 10. hikmah dan pengetahuan. 그리스도는 하늘과 땅의 모든 것이 뭐예요? 통일된다. Okay, 그래서 and Ephesians 1:10, everything in 땅이 heaven and 다 on earth was unified in Christ. Juga Efesus 1 ayat 10 katakan segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi dipersatukan di dalam Kristus. 일보 3장 1절에 만물이 복주하는 그 이름. Philippians 3:21, the name, all the creatures kneel down to him. Dan Filipi pasal 3 ayat 21 katakan dia adalah nama yang segala sesuatu ditaklukkan di hadapan namanya. 그러니까 여러분 이제 진짜 이 성삼위 하나님 오력에 충만하면
놀라기 버려. So when you are filled with the Holy Spirit of Trinity God, and when you are filled with the five powers, then tremendous thing will arise. Oleh sebab itu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh dari Allah, ketika kita menerima 5 kekuatan dari Tuhan, maka karya yang luar biasa itu akan terjadi. 예, 그런 얘기는 제가 금요일 토요일 저녁에 토요일 날 내가 할 때 그 얘기하겠습니다. Okay, about this, there is a committed Indonesian committed workers training on Friday and Saturday. At that moment, I will share about this a little more. Jadi tentang hal ini nanti pelatihan untuk pelayan-pelayan di Indonesia hari Jumat dan hari Sabtu, pendeta akan jelaskan ini lebih mendalam lagi. 자, 오늘 우리 신학생들, 신입생도 있고 하니까 오후에 우리 전사님이 복음 도표 1번, 2번 이걸 워크숍하게. Okay, here there are new students in seminary school. So today's the afternoon. Esther will give the workshop of Gospel Chart number 1 and 2. Jadi di sini karena ada mahasiswa baru, jadi nanti sesi siang Ibu Esther akan menjelaskan workshop diagram Injil pertama dan kedua. 자, 포럼하고 식사하고 오후에 봅시다. Okay, let's have a forum and then have a lunch and then let's see at the afternoon. Jadi mari kita ada dalam forum, setelah itu makan siang dan kita jumpa lagi nanti siang. 자,